नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आजिर प्रथम प्रश्न, केउ पत्रर रस केशरे लगाइले केश कला हुए? ए तुलसी पत्र, बी भृंगराज पत्र, सी पिजुड़ी पत्र, डी अमृतभंडा पत्र। दर्शक बंधु, आपण मानंकु 5 सेकेंड समय दिया जाउछि। सेही समय भितरे उत्तर गुड़िकु कमेंट बॉक्स रे लिखि जणाइबे। समय एबे शेष हो जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी भृंगराज पत्र। भृंगराज पत्र रस केशरे लगाइले केश कला हुए। परवर्ती प्रश्न, केउ मंजी खाइले ओजन द्रुत गति रे कमी थाए? ए जीरा मंजी, बी पिजुड़ी मंजी, सी मेथी मंजी, डी अलसी मंजी। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी अलसी मंजी। अलसी मंजी खाइले ओजन द्रुत गति रे कमी थाए। परवर्ती प्रश्न, केउ पत्र को पानी रे फुटाई सेही पानी रे मुह धोइले व्रण समस्या दूर हुए? ए तुलसी पत्र, बी निम्ब पत्र, सी बेल पत्र, डी पिजुड़ी पत्र। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी निम्ब पत्र। निम्ब पत्र को पानी रे फुटाई सेही पानी रे मुह धोइले व्रण समस्या दूर हुए। परवर्ती प्रश्न, केउ फूलर तरकारी खाइबा द्वारा शरीर रे सुगर नियंत्रण होई थाए? ए कलरा फूल, बी गोलाप फूल, सी सजना फूल, डी कदली फूल। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी सजना फूल। सजना फूलर तरकारी खाइबा द्वारा शरीर रे सुगर नियंत्रण होई थाए। परवर्ती प्रश्न, कोलथ डाली पानी पीले केउ रोग सहजरे भल हुए? ए काश, बी बात रोग, सी मैलेरिया, डी पथरी रोग। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी पथरी रोग। कोलथ डाली पानी पीले पथरी रोग समस्या दूर होई थाए। परवर्ती प्रश्न, केउ फलर मंजी को सकाळु भिजाई खाइले शारीरिक दुर्बलता दूर होई थाए? ए सेओ, बी आंब, सी काकुड़ी, डी तरभुज। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी तरभुज। तरभुज मंजी को सकाळु भिजाई खाइले शारीरिक दुर्बलता दूर होई थाए। परवर्ती प्रश्न, केउ पत्र को मुहरे लगाइले मुहर चमक वृद्धि होई थाए? ए पुदीना पत्र, बी तुलसी पत्र, सी निम्ब पत्र, डी अर्जुन पत्र। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी तुलसी पत्र। तुलसी पत्र को मुहरे लगाइले मुहर चमक वृद्धि होई थाए। परवर्ती प्रश्न, ओठर कला दाग दूर करिबा पाई कौन लगाइबा उचित? ए हलदी, बी लेंबू रस, सी लूण, डी सोरिष तेल। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी लेंबू रस। ओठर कला दाग दूर करिबा पाई लेंबू रस लगाइबा उचित। परवर्ती प्रश्न, बारंबार परिस्रा हेउथिले राति रे केउ फल खाइले ठीक होई थाए? ए कला डालिंब, बी अँला, सी कदली, डी कमला। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए कला डालिंब। कला डालिंब बारंबार परिस्रा हेउथिले खाइले भल होई थाए। परवर्ती प्रश्न, शरीरर ओजन नियंत्रण रखिबा पाई सकाले कौन पीबा उचित? ए चा, बी उषुम पानी, सी क्षीर, डी ठंडा पानीय। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी उषुम पानी। शरीरर ओजन नियंत्रण रखिबा पाई सकाले उषुम पानी
ପିଇବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ କେଉଁ ପାନୀୟ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ? ଏ ଗରମ ପାଣି, ବି ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ସି କ୍ଷୀର, ଡି ସୋଢ଼ା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗରମ ପାଣି। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଗରମ ପାଣି ପିଇଲେ ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପତ୍ରର ରସ କାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଏ ନିମ୍ବପତ୍ର, ବି ରସୁଣ ପତ୍ର, ସି ପିଜୁଳି ପତ୍ର, ଡି କଦଳୀ ପତ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ରସୁଣ ପତ୍ର। ରସୁଣ ପତ୍ର କାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସହଜରେ କାହାଠାରୁ ମିଳିଥାଏ? ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ, ବି ବର୍ଷା ପାଣି, ସି ମାଟି, ଡି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଠାରୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସହଜରେ ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇ ଶୋଇଲେ କେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଶରୀରକୁ କେବେ ବି ହୁଏ ନାହିଁ? ଏ ହୃଦ୍ଘାତ, ବି କ୍ୟାନ୍ସର, ସି ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଡି ଆଜମା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହୃଦ୍ଘାତ। ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇ ଶୋଇଲେ ହୃଦ୍ଘାତ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଶରୀରକୁ କେବେ ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଜନା ଛୁଇଁ ଓ ପତ୍ର ଖାଇଲେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହେ? ଏ ଥାଇରଏଡ଼୍, ବି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ସି ଆଜମା, ଡି ଚର୍ମ ରୋଗ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ। ସଜନା ଛୁଇଁ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ସମସ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାସି ପଖାଳ ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ପେଟ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ରହେ? ଏ ପିଆଜ, ବି ଆଚାର, ସି ଆଳୁ ଚୋଖା, ଡି ଶୁଖୁଆ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପିଆଜ। ବାସି ପଖାଳ ସହିତ ପିଆଜ ଖାଇଲେ ପେଟ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ରହେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ପାଖରେ ରଖିଲେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ? ଏ ଗୋଡ଼, ବି ପେଟ, ସି ଚର୍ମ, ଡି ମସ୍ତିଷ୍କ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମସ୍ତିଷ୍କ। ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ପାଖରେ ରଖିଲେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ କ'ଣ ମିଶାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲେ ଉକୁଣି ମରିଯାଆନ୍ତି? ଏ ଲୁଣ, ବି କର୍ପୂର, ସି ହଳଦୀ, ଡି ଲେମ୍ବୁ ରସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କର୍ପୂର। ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ କର୍ପୂର ମିଶାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲେ ଉକୁଣି ମରିଯାଆନ୍ତି। ଚା' ସହିତ କେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଶରୀର ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ? ଏ ହଳଦୀ, ବି ବିସ୍କୁଟ, ସି ଅଦା, ଡି ପାଉଁରୁଟି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହଳଦୀ। ଚା' ସହିତ ହଳଦୀ ଖାଇଲେ ଶରୀର ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଦିମାଗ ତେଜ ହୋଇଥାଏ? ଏ ବାଦାମ, ବି କାଜୁ, ସି କିସମିସ, ଡି ଖଜୁରୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବାଦାମ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସହିତ ବାଦାମ ଖାଇଲେ ଦିମାଗ ତେଜ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଟିର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଚୋବାଇବା ଉଚିତ? ଏ ଲୁଣ, ବି ଲବଙ୍ଗ, ସି ହଳଦୀ, ଡି ଅଦା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
यार उत्तर आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे लिखि जणाइबे। वीडियोटी भल लगी गोटे लाइक करंतु और चैनल को नुआ आसथिले सब्सक्राइब करंतु। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी लवंग। लवंग चबाइले पाटीर दुर्गंध दूर होई थाए। जय जगन्नाथ।